Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PSTID akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu sebelum itu perkenalkan, nama saya Ridho Azhar Putra dengan NPM 241506139 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fana Nurfiana dengan NPM 2415061037. Perkenalkan, nama saya Kanetra Enggak Pratama, NPM 2415061059. Perkenalkan, nama saya Khalifa Wulandari dengan NPM 2415061079. Perkenalkan, nama saya Regina Salastari dengan NPM 2415061057. Oke, kalau lanjut saja ke bagian pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Wulan. Kepada Wulan, waktu dan tempat dipersilakan. Okay, I'm going to explain my answer for practice take 1 about modeling historical data. Question number 1. In this scenario, the actors at a local theater signs contracts that include their pay and working conditions. These contracts are renewed every year, and sometimes the theater needs to review older contracts to resolve disputes. Soalnya ini ngejelasin tentang gimana para aktor di sebuah theater lokal yang menandatangani kontrak kerja setiap tahun. Nah, dalam skenario ini kontrak mereka bisa berubah dari tahun ke tahun, baik dari segi bahasa maupun dari segi tarif gaji. From the passage, there are several caprices that show the need to track data that change over time. First, contracts are renewed annually. Second, each year that the contracts may change through new language and pay rates. And third, go back several years in order to see the contract's provisions in place on a particular date. So from these phrases, we can understand that contract information, such as pay rates and terms, change each year. Therefore, the organization must keep historical data so they can view and compare contracts from previous years. Question number 3. The problem says that the movie rental store wants to keep a record of all rentals, including the rental date and the return date, so they can analyze patterns such as how often customers rent movies, how many times DVDs are used, and when they should be retired. To include historical rental data, I added a new entity called rental history. The list the attributes one by one with emphasis. It includes number 1, rental underscore ID as the primary key, rental underscore date time, which stores when the DVD was return that time, which stores when the DVD was returned. Customer ID and DVD ID as foreign keys to link each rental to a specific customer and DVD. In this new model, each customer can have many rental history records, and each DVD can also appear in many rental history and trace over time. This relationship allows the system to track every rental and return even historically. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan praktis 82 yaitu modeling change time. Terdapat vocabulary, identify the vocabulary word for its definition below. Di mana di sini untuk mengidentifikasi kosakata untuk setiap definisi di bawah ini. Yang pertama itu ada temporal constraint or data
distinction that results from the time dimension. Temporal relationship refers to a relationship that may or may not be transferable depending on time. Selanjutnya ada non-transferable relationship, a property of a relationship where an instance of A is related to an instance of B and the association cannot be moved to another instance of B. Selanjutnya ada try it or solve it, yang dimana pada nomor 1 ini terdapat modify the ERD to address this new requirement, yang dimana kita disuruh untuk memodifikasi ERD di bawah ini. Next. The answer traffic officer number dengan tipe data in the integer PK first underscore name dengan tipe data string let's underscore name dengan tipe data string presents dengan tipe data string lalu terdapat weather that dengan tipe data date PK temperatur dengan tipe data float, condition dengan menggunakan tipe data string, humidity dengan menggunakan tipe data float, dan winds underscore speed dengan menggunakan tipe data float. Selanjutnya ada speeding tickets number dengan menggunakan tipe data integer PK, location dengan menggunakan tipe data string, miles underscore over underscore speed underscore limit menggunakan tipe data float, lalu driver underscore license underscore number dengan menggunakan tipe data string, vehicle underscore registrasi underscore ID dengan menggunakan tipe data string, officer underscore comments dengan menggunakan tipe data string, weather underscore date dengan menggunakan tipe data date, FK, dan yang terakhir itu dapat officer underscore number dengan menggunakan tipe data integer FK, yang dimana pada traffic officer ke speeding ticket itu issue dan waiter ke speeding tickets itu across darling. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kanaya kepada Kanaya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan praktis 8-3 modeling change price. Pada bagian pertama terdapat identifikasi sebuah kata dari sebuah definisi di bawah ini. Untuk definisi yang pertama yaitu keeping an ongoing record of transaction, di mana ini merupakan definisi dari journaling. Lalu definisi yang kedua adalah a rise in value or price especially over time. Ini merupakan definisi dari appreciation. Misalnya ada definisi yang ketiga yaitu a decrease or loss in value because of age, wear, or market condition, yang artinya penurunan atau hilangnya nilai karena usia, kerusakan, atau kondisi pasar. Di mana ini merupakan definisi dari depreciation. Selanjutnya ada try it, solve it. Pada nomor pertama terdapat kasus di mana comic book collectors need to know the price history of different types of comic. This helps them decide what to purchase, collect, and how much to sell their collection for. Create an ERD 2 or 3 entities to model this. Dimana pada nomor 1 ini terdapat kasus pengoleksi komik perlu mengetahui riwayat harga untuk tiap komiknya, di mana hal ini berguna untuk menentukan harga apakah waktu yang tepat untuk membeli atau menjual komik bagi si kolektor. Untuk perintah nomor 1 ini kami diperintahkan untuk membuat model ERD-nya.
Di mana pada model ERD-nya kami menggunakan tiga entitas utama yaitu kolektor, komik, dan price history. Di mana pada entitas kolektor dia menggunakan atribut kolektor strip ID sebagai primary key-nya, di mana atribut ini menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada name sama email dari si kolektor. Lalu entitas yang kedua yaitu komik, di mana atribut yang digunakan adalah comic strip ID yang merupakan primary key-nya dengan tipe data integer. Selanjutnya title, publisher sebagai siapa yang mempublish, dan release year sebagai tahun rilis si komik, dan kolektor ID sebagai foreign key dari si kolektor tadi. Di mana kolektor dan komik memiliki relasi yaitu one to many, yang dimana satu kolektor bisa melihat atau memantau banyak komik. Tiap komik bisa dilihat oleh beberapa kolektor. Selanjutnya entitas yang ketiga yaitu price history. Dia menggunakan atribut price ID sebagai primary key-nya, lalu ada comic ID sebagai foreign key-nya, dan price sebagai harga si komik, dan date recorded sebagai tanggal harganya berubah gitu. Dimana komik dan price history memiliki relasi yaitu one to many, di mana satu komik dapat memiliki banyak catatan harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kasus yang kedua yaitu when vintage car aficionados shop for additions to their collection. It helps to know the price history of the cars they are interested in. It may also make them consider selling one of their cars if it has greatly increased in value since they bought it. Create an ERD at least two entities to model this. Dimana pada konteks soal intinya pada konteks soal kedua ini penggunaan mobil ingin melihat apakah mobil koleksi mereka harganya itu naik atau turun. Dimana untuk perintahnya yaitu disuruh membuat sebuah ERD modelnya. Dimana untuk ERD modelnya kami menggunakan tiga entitas utama yaitu car collector sebagai si kolektornya, yaitu car sebagai mobil, dan car price history sebagai riwayat harga mobilnya. Di mana untuk car collector sendiri dia menggunakan atribut collector ID sebagai primary key-nya, name dan kontak sebagai profil dari si kolektor. Lalu car sebagai mobil dia menggunakan atribut car ID sebagai primary key dari entitas ini, lalu collector ID sebagai foreign key dari car collector. Selanjutnya make sebagai merek si mobil, dan model sebagai model si mobil, dan year sebagai tahun terbitnya si mobil. Selanjutnya ada car price history, di mana di sini dia menggunakan primary key-nya yaitu price strip ID, lalu ada car strip ID sebagai foreign key, price sebagai harga si mobil, dan date record sebagai tercatatnya harga itu diubah. Dimana untuk relasinya sendiri car collector dan car itu yaitu one to many, dimana sebuah mobil dapat mempunyai banyak satu kolektor dapat mempunyai banyak mobil. Lalu untuk car dan car price history sendiri relasinya itu one to many, di mana riwayat harga mobil dapat dimiliki oleh mobil. Baik, terima kasih. Itu aja penjelasan dari saya. Penjelasan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai seksi 8 strip 4 yang dimana fokusnya mengenai convention for readability practice activities. Di bawah terdapat pendefinisian vocabulary yang dimana akan mendefinisikan sesuatu. Yang pertama ada space on page or poster not covered by print or graphic matter, yang mana merupakan definisi dari mapping. Dan yang kedua terdapat
entity that will have a large number of instance, yang mana merupakan definisi dari koresponden. Pada soal pertama, create an ERD based on the following Summit sporting goods scenario. Be sure follow drawing convention for readability and clarity. I am manager of a sporting goods wholesale company that operate worldwide to fill orders from retail sporting goods stores. The stores are our customers. Some of our people prefer to call them our client. Right now we have 15 customers worldwide, but we are trying to expand our customer by about 10 each year. Starting this year. Our two biggest customer we are Big John's Sports Emporium in San Francisco and Women's Sport in Seattle. For each customer, we must track an ID and a name. We may track an address, include the city, state, zip code, and country, and phone number. We maintain warehouse in different regions to best fill the order of our customer. For each order, we must track an ID. We may track the that order, that ship, and payment type when the information is available. Yang dimana nomor satu itu diminta membuat IRD berdasarkan skenario submit sporting good, yaitu sistem mengelola data pelanggan, customer, pesan order, dan gudang. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan antara data tersebut secara teratur. The IRD illustrates the relationship between two main entity, customer and order. The customer entity contain attributes such as ID, name, address, city, state, and zip underscore code, whereas the primary key and name is mandatory. While the other are optional, the order entity include ID, that underscore order, that underscore ship, and payment underscore type, with ID as the primary key and the remaining attribute optional. The relationship between them label placed or placed by, so that on one customer can place many order, but each order belongs to only one customer, forming a one-to-many relationship. Di nomor 3 terdapat soal optional add-on the Summit Sporting Good ERD. We can promise to ship by the next day as long as the goods are in stock. Our inventory at one our warehouse location. When the information is available, we track the amount in stock. The reorder point, maximum stock, a reason as to why we are out of the stock, and that we restock the item. When the goods are shipped, we fax the shipping information automatically to our shipping system. No, I don't manage that area. My department just ensure that our customer have the correct billing information and verifies that their account are in good credit standing. We also record general comment about a customer. We do make sure that all the items they have request are in stock. For each item, we track an ID. We may also track the item price, quantity, and quantity shipped if the information is available. If they are in stock, we want to process the order and tell our client what the order ID is and how much their order total is. If the goods are not in stock, the customer tell us whether we sold hold the order for a full shipment or process the partial order. Yang dimana di nomor 3 itu diminta untuk menambahkan detail pada IRD di nomor 1 dengan informasi tambahan seperti data stok barang, jumlah, harga, dan status ketersediaan. Tujuan agar IRD menjadi lebih lengkap dan menggambarkan proses pengelolaan pesanan dan inventory.
The ERD expand the submit sporting good model to include more entities such as region, warehouse, department, employee, product, line underscore item, and inventory. Each entity has its own attribute and relationship reflection the company business process. For example, a region contain many warehouse and customer. Customer place order. Its order consists of multiple line underscore items that reference product and warehouse store product to inventory. Additionally, department process order and employees. This comprehensive ERD saw the full data flow from the customer placing order to product storage and employee management and follow a Oracle confession with a clear. Selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Kepada Regina, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. For the next, I'm gonna explain about Practice 9.1. Purpose. Identify the vocabulary word for each definition below, where the vocab first is primary key. Then definition construct which ensure that the column contains null values and uniquely identify each row of the table. For the vocab is primary key. Second is a column or set of columns that refer to a primary key in the same table or another table. For the vocab is foreign key. The next, an entry in a table consisting of the value for each overhead column. For the vocab is row or record. Next, an implementation of an attribute or relationship in a table. For the vocab is column or file. Next, an integrity constraint that requires every value in a column or set of column be unique. The vocab is unique key constraint. Next, collection of the object or relation set of operators to act and those relation and data integrity for accuracy and consistency. For the vocab is relational database model. And last, more than one column or combination of columns that could serve as the table primary key. The vocab is candidate key. And the next is try it or solve it, where identify the integrity rules below. For description, a column must contain only value consistent with the defined data format of the column. For integrity rule is column integrity or domain integrity. Next, define the relationally correct sets for a database. They ensure that user can perform only those operations that leave the database in a correct, consistent state. For integrity rule is database integrity. Next, a primary key must be unique and no part of the primary key can be null. For integrity rule is entity integrity. Next, a foreign key must be matched and exit its primary key value or else be null. For integrity rule is referential integrity. And for the last, the data stored in a database must comply with the rules of the database, where in integrity rule is data integrity or general rule. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya Iya. akan dilanjutkan oleh Fani. Kepada Fani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan praktis 92 yaitu basic mapping the transformation process. Yang dimana yang pertama itu ada vocabulary, identify the vocabulary word for its definisi below. Jadi yang terdapat itu yang pertama terdapat mapping. Mapping adalah to change the elements of
and EAD into database elements. Selanjutnya ada correspondence, yaitu to associate the elements of an EAD with database elements. Selanjutnya ada treat it or solve it. Yang pertama itu terdapat transform the following entities into table definition using suitable naming conventions. Yang dimana kita disuruh untuk mengubah identitas berikut menjadi definisi tabel menggunakan konvensi penamaan yang sesuai. Next. Jadi yang pertama itu ada student table. Pada kolom nama student underscore ID menggunakan tipe data integer dengan constraints yaitu primary key. Selanjutnya ada Fritz underscore name menggunakan tipe data varchar dengan elements 50 dengan constraints not null. Selanjutnya ada let's underscore name dengan tipe data varchar dengan elemen 50 constraint not null. Selanjutnya ada home underscore address dengan tipe data varchar dengan elemen 100 constraint not null. Yang terakhir ada phone underscore number dengan tipe data varchar dengan elemen 20 constraint null. Selanjutnya ada teacher table, kolom name. Yang pertama ada teacher underscore ID dengan tipe data integer constraint primary key. First underscore name dengan tipe data varchar constraint not null. Selanjutnya ada last underscore name dengan tipe data varchar dengan constraint not null. Selanjutnya ada social underscore security underscore number dengan menggunakan tipe data varchar dengan elemen 20 constraint not null. Selanjutnya ada phone underscore number dengan tipe data varchar elemen 20 constraint not null. Dan yang terakhir ada email underscore address dengan tipe data varchar dengan elemen 100 constraint null. Yang terakhir itu ada bank account table, columns name bank underscore ID dengan tipe data integer constraint not null. Selanjutnya ada columns name account underscore ID dengan tipe data integer constraint primary key. Columns name customer underscore name dengan tipe data varchar dengan elemen 100 constraint not null. Columns name customer underscore balance dengan tipe data desimal dengan desimal 12,2 constraint not null. Dan yang terakhir ada columns name customer underscore home underscore address dengan tipe data varchar dengan elemen 100 constraint null. Selanjutnya pada soal nomor 3 terdapat identify the table diagram notations listed below, yang dimana kita disuruh untuk mengidentifikasi notasi diagram tabel yang tercantum di bawah ini. Notation PK dengan meaning primary key. Explanation identifies a unique record in a table. No two rows can have the same primary key value. It ensures uniqueness and non-null values. Notation FK dengan meaning foreign key reference to a key that links one table to another. It establishes
a relationship between tables and ensures referential integrity. Upah unique key ensures that all value in a columns are unique, but unlike a primary key, a table can have multiple unique keys and they may contain null values. Selanjutnya ada mandatory record files dengan indicators that the attributes is recurred cannot be left empty, usually represent a non-null constraint in the database. Yang terakhir itu ada dengan optional files adalah indicates that the attributes is optional and can be null. It is not required to have a value. Dan nomor selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Khalifah Wulandari. Oke, di sini saya akan melanjutkan nomor 5. Yang dimana akan membahas tentang identifikasi apa yang salah dari tiga nama tersebut. Oke, yang pertama tuh ada the first table name is 1997 class. The error is that it begins with a number. Table names cannot start with a number. Jadi yang benarnya itu class underscore 1997. Terus yang kedua itu the second table name is schedule underscore of underscore classes underscore aspiring underscore 203. It mentions a specific time, spring 203, which should be stored as a column value, not as part of the table name. So the correct name could be schedule underscore of underscore class. The last one is financial aid deadlines. This name contains space and a special character, which are not allowed in SQL table names. So a correct version will be financial underscore aid underscore deadlines. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regina. Kepada Regina, dipersilakan. Terima kasih moderator. For the next, I'm gonna explanation for basic 93 about relationship mapping. For first is vocab, where identify the vocabulary word for each definition below. First, a relationship in a database where the foreign key column in the database table cannot be updated. For the vocab is non-transferable relationship. Next, a series of relationship implying that the unique identifier of each entity in the chain is carried down to the entity on the next level. For the vocab is birth relationship or identifying relationship. And last, the product of the resolution of a many-to-many relationship
For the vocab is intersection table. Next is trait or subfield. The following entity were mapped to the table in the previous lesson: shift, regular menu, professional menu, frequent dinner card, refers to the complete global fast food model and map the following entity. For food item, order, and order line. Where first is transfer the relationship into the 4K columns. Use as many rows as necessary in the table similar to the one in the diagram. Here's the diagram, and for the explanation is order underscore ID is primary key of the order table, required to uniquely identify each order. Order underscore date, the date of the order, required to be recorded. Dinner underscore ID, foreign key from frequent dinner card, optional because not all customers are members. Food underscore ID underscore item underscore ID, foreign key from food item, optional because it could be a promotion or a new menu item. Order underscore line underscore ID, primary key of the order line table, required to uniquely identify each line item in the order. And last quantity, the number of the item order that required to be recorded. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir yaitu 9-4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang mana fokusnya mengenai tentang subtype mapping practice activities. Yang mana soal pertama, transform the partner subtype in the following model for a DJ business using single table or supertype implementation. Yang mana soal ini meminta untuk mengubah transform model IRD dengan supertype partner menjadi bentuk implementasi single table atau supertype yang dimana semua data dari supertype partner dan subtype-nya yaitu event planner, DJ, manager, and other harus digabung dalam satu table saja dengan kolom tambahan untuk membedakan jenis partnernya. The IRD shows the partner supertype with subtype event planner, DJ, manager, and other. This model is implemented using the single table supertype implementation where all attributes from the supertype and subtype are stored in one table called partner. The table includes the general attribute ID, first name, and last name, along with optional subtype attributes such as expertise for event planners, especially for DJ, and authorized expense limit for a manager. A discriminator column for example partner type is used to identify the subtype of each record. A check constraints ensure that only the relevant subtype attribute contain data depending on the value of partner type, while other remain null. This design allows all partner type to be managed efficiently within a single table while maintaining data integrity. Yang nomor 3 terdapat soal identify the database rules for each part of database implementation below. Supertype implementation, table, column, identifier, relationship, integrity. Constraints rule, subtype implementation, table, column, identifiers, relationship, integrity. Contraction rule, arc, implementation, table, column, identifier, relationship, integrity, contains rules.
Yang mana soal ini meminta untuk mengidentifikasi aturan-aturan database rules yang berlaku pada setiap jenis implementasi model data, yaitu supertype, subtype, dan arc. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana setiap bagian, table, kolom, pengenal, identifier, relasi, dan aturan integritas diatur atau diterapkan dalam masing-masing tipe implementasi agar struktur database tetap konsisten, valid, dan sesuai dengan model konseptualnya. The database rules summary explain how supertype and subtype are implemented in a database. In the supertype single table, prods all data for the supertype and its subtypes are stored in one table, with subtype attribute made optional, and in the subtype to table approach, each subtype has its own table containing both the supertype and subtype attribute, where the supertype primary key is reused as the primary key in its subtype table. No check constraint is needed because each subtype is stored separately. In the arc subtype arc implementation, one table is created for each entity, and the supertype table include optional foreign key referencing its subtype. A check constraint ensure exclusivity so that only one foreign key is filled, indicating its supertype instead belong to actually one subtype. Sampailah kepada ujung presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.